мукофоти пулӣ дар алоҳидагӣ аз номи Тоҳирҷон Нақшов тӯҳфаҳои пулӣ қиматнок арзиши баланд ҳадар мегарданд. Баъдан Халмурзаева ба Ҷасур якта уштур мемонем. Да, ваш приз один верблюда. И будем еще добавить и добавить. Как вы будете бороться, мы так продолжаем свою. О, Фарух, который джан. хуб, як телевизор ба сарбози қатори қисми ҳарбии 3502 Набии Нурали Рафиқ Генерал ана як тантанаро дар фазои идона боз ҳам Набии Нурали зиннат додам. Ташаккур. собиқадорон омадем рост истодем. хуб, як бор дигар ба фазои мутантани идонаи мо таронаи шодравон Чилахон Холовро дар замзамаи ҳамоҳангии кор дар тӯҳфаҳову инъомҳои барҷастаи собиқадорон тантана кунед. ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Темурмалик шахсиятҳои барҷастаи майдони имрӯза ба инҳо тӯҳфаву инъомҳоро тақдим менамоянд. Шерали Бозоров, акай Нозирон ва Шерали наздиктар бедо. Бала садои Чилаконро дар камгул ба ин табдил диҳед. استقبال گیرم اومده پرویز از نامی طاهرجان نقشوف و فرخ صابیروف و امام علی نورعلی و محیدین اسدالله زاده 50,000 سامانی تقدیم می‌گردد. 40,000 سامانی و فرخ صابیروف و امام علی نورعلی و محیدین اسدالله زاده 50,000 سامانی و فرزند همین دیار یک ستاره نو درخشی جدای تاجیکستان لایق قطب دین
انعام عالی автомашинаи электромобил. آوازه‌ای بر دوام کنگر بلند خب تشکر. رها آزاد کردیم. حالا بیستید یک لحظه دیگر از نام پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر و سابقه‌داران محبوب و فرزندان ارجمند دیار 5000 سامانی تقدیم گردد. اما یک لحظه دیگر از ایمنا پرزیدنت فدراسیون جودو наш уважаемый гость Исмаил Мухаммад Зоир $500. Это призовой фонд. و همه سابقه‌داران محبوب برای حضورشان باری دیگر سپاس و تشکر.